أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو نيكا ألو تالكا قرآن بلبل مفلة على بكما كهنا كا يرو چامانا علي ألو تالا هنا تمسادي على يربي أكا جون ولي أو ما منو يتوريا لسي أو يرما قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم إما من يركون تنو ألو تالا كيما كي كان ديكوراجي سيجي كان ألو تالا ما ألاكا تبي بوندا دايلني مي ألو تالا بيافا ni ka tubi kela ke kunyumana ala makobe tubi mina ni ka tubi sela obunda la sika tala ala taala be ya fayma kan neni au kay yara kun la sigila nyumo ye ala taala mala mo kela ayara ko ka be ya fale ala taala ya fa mansay me afawu ani ambaw qur'an sura keme ani sura ta ani nani ni sura keme ni ta ni nani na ala taala ka mogodo ta otoma ale ala te yafa uma muhammadu na dialiye yene ala dali dulumu yafa la ne ala te yafa uma nte yafa uma bi nte na yafa uma ile yere ka ne dali yafa la wa iman dali yafa la wa ika yafa ko nyini ko yewa ya dulumu yafa nyini ko yewa ima dulumu yafa nyini ko yewa ne ala taala le te yafa uma ni alaw taala sona ala tena yafara maaminuma ala ka hina tena laburla muuminuka minu sato ko to kunan boyala minu doto jahannama kono kaben jogo mi macho ode ye bi anka bi wala dai anka bi sujet anka bi temu ye ma do de ala ko ka te yafauma muhammadu ka julmu yafa nyini ko yewa ama julmu yafa nyini ko yewa alaw taala ko ale alaw taala te yafa ala tala ka yafai ala tala ka jangatai abe yafa mogoma mogomi kale ala taala dia ayere ale ala taala fana me jangata laburi mauka mamin kale ala taala dia kabe muma kabe adamado ka kewalima donc neni aw makobe manunu la kosebe julumu yafa be ke manunu ni ala te yafa uma oluye adamade suhudmoye ama nyini an fawu ani an bawu ani an koro ni signi mi ka gerena ni yere sigini mi ka salona ni sigini mi ka gbala ni yere sigini mi ka barokero ni sigini mi makero do yere be barala ni wati nyona la écouteur botlola ama nyini slama befe anyan busukun faranyonka ya fatena kela mamunu ma alaw taala bolo nunu ka soru yere be don kabini o masa folo kaben jogo belebele doma ils ne seront pas pardonnés. Allah va jamais les pardonner subhanallah. Et Allah va jamais les pardonner. Ils ne seront jamais pardonnés. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous protège tous. Que Allah nous préserve. Que Allah fasse de nous des musulmans pieux et des musulmans sincères. Que Allah nous donne tous le paradis. Enfin, ani ambo. Amenado al-Qur'an kono. Qur'an mambolobi. Ya fatena kala ma'amunuma. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم أمي تاني نقرأنا آية دوني استغفر لهم محمد نيكا دلمو يافا كننوي. Si tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah puisse les pardonner, istaghfir lahum. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou la tastaghfir lahum. Ou bien ne demande pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala.
In tastaghfiru lahum, si tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, sabi'ina marra, même si son nombre de 70 fois. Julumu yafa koye, al ni ma julumu yafa koye, ni ka julumu yafa koye, al ni ka dali sela suya biurum la nyona la. Ala yafauma, ala yafauma, ala yafauma. Follow arabu, no tu me fe ka kofo ka se dambado la. Komi an ba fo chomi. Ko al ni tala dunia dana ntitoi. Donc kuma kani nini kuma kan obeta nyona al ni ka julumu yafa koye mis foli chayala. Ay session bi woron vlama falan yaghfir Allah lahum Allah ta'ala ko kwate na yafa o manyashima ala tena yafa jongunema jongune tena bénéficier la Allah ta'ala ka julumu yafa la kabe muma ama ke ala la sangani watibe ame klaka Allah ta'ala daluka yafa ma mais jongune tena Allah ta'ala ka hinani ala ka julumu yafa soro ako kwate yafa o ma ayra kuma kanide falan yaghfir Allah lahum ala tena yafa o ma muna jomi mola amena doni qisala jogo juguba na jogo bila yidu sukun daele ka iddu sukun senia ka akko kanin jogo boy iddu sukuna ka klafana ka lasigi idisi kono pour ne pas que yesa kanin jogo tula ni jogo ere ni alaje abe soro ma minu ere fanana olube an slamaw le fana chema ole kabako kabona bey slamaya dere kibo kana slamaya banfula bo kuna slamaya kuma kan boda kasoro mime dusukuna ni mime fon nenga o kuma fla kodo ni me kabonyona amedo nunuka histoire la amedo kanyana mayala pour que slama beya donc a fo jogobe jogola na diali yi shiban selila tanke ni ma jogobu yere la al ni muhammadu ka julmu ya fa nyini ke ala fe ala ko ka te ya fa ima ni aya jigila kere kere ni mbolo ma do wole jogo koso na jogobe e fanana bi a donc a fo kini nunu beye fakele nakele ala kana to anye sa jogo mi mena kofo siseni ala kana to ni jogo yekila. Je demande à tous mes frères et sœurs en Allah, ceux qui sont en Afrique, je vous lance cet appel là, écoutez attentivement ce que Allah subhanahu wa ta'ala va dire à leur concernant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quel comportement? Comment est-ce que Allah peut pas pardonner ses serviteurs, ses esclaves? Allah le kodame, Allah kokate yafauma. On prend l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adamade koliji betesima. Adamade yu koliji betesima. Be ko jimina e do be bondo ere tesima. Togo korota ni ala kitla ka fo kibe ke mogobaye I togo be fo. Wallahi I ka mogobaya ni ala kitla la sika fo itala. Al nasoro dunya beperni me ki ka mogobaye. Watini fitini me na doron kodo bi ka mogobaya ni ka masaya kodo be sinka abadi. Ete placé au tatugo. Madina tumeli halala jumana na tumefama ko Yathrib. Itolomalo histoire ina ko zare. Ni histoire tena fola kafuru kambi ni histoire be kuma maminu ko yerema ko slama. Madina tumesi fari mina fola kasoro kirama na fola sallallahu alaihi wasallam. Kabila belebele fla. Al-Awsu wal-Khazraj. Olu e kabila belebele fla e Madina kono. Awsu ani Khazraji. Bembaliya tumo ni nyonche. Presque 100 kemeni ko kele obo ni nyonche, kele ya obo ni nyonche. Nini nga minke ni fana ma fokabo ke al ni kele fitini temena kabila fulani ni nyonche ibaye kele obe bolola, kele obe fanga soro, kele ote banjona. Ala islamu tanga fitnama. Nunu chama mutunga décidé ko ka nyamoro do bo o yere la ni nyamoro ona ke o fana ka nyamoro ye Madina a nyamoro bena sigi chaise minka masaya chapeau mi mena do a nyamoro kuna ni mbetu labena kaban. Il était prêt ka nyamoro ya fonction occupée. Mais wallahi kodobe abe surunya ila almamiya be se surunya na dola sayabo bali almamiyama masaya be se surunya na dola mo yere ba foko alala ni ne kaka ka ke masay masache ko fe
comme an ka ɲɔgɔnna caman ye nin tile waati tɛmɛnniw la i b'a ye o tigi bɛ sin ka sa munna ala ma kiti a ka mansaya la madinakaw tun bɛ fɛ ka cɛ dɔ le kɛ o ka ɲɛmɔgɔ ye o waati kelen ne bɛnna Allahu Taala ye yamariya d'a ka ciden ma sallallahu alaihi wasallam k'a ye bɔ Makka ka na Madina n'o kɛla a ka hijira ye ala kɛra nana Madina kabila belebele filaw al-Awsu wal Khazraj nunu fila k'i bolo don anw ka ciden kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam ani muhajirunaw maa minnu farala kan ka bɔ Makka ka na Madinakaw ka nunu labɛn ni labɛnni ko ɲuman ye silamɛw Madina ka kan ka guide jɔn bolo Madina ɲɛmɔgɔya kan ka di jɔn ma Madina jɔn de kan ka Madina la marché danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma ala ma cɛ min ɲɔgɔn da a tɛ n'a ɲɔgɔn da na cɛ min ka Madina doli kɛla Madina ma nɔrɔ ye cɛ min Allahu Taala ye Madina ka doli k'a ma Madina ye ka bɔ Yasiribu la ka bɛn a ma kira dɔ la Madina sallallahu alaihi wasallam o kɛla ka sɔrɔ nin cɛ Madinakaw tun pɛrɛnnen bɛ k'ale kɛ sotigi k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye ka kotigiya kalifa a la n y'a fɔ sisan a ka chaise n'a ka kotigiya chapeau min ka kan ka sigi a kunna nin bɛɛ la ka fɔ ni tun pɛrɛla anw ka ciden dɔ la Madina comme on le dit en français il y a pas deux capitaines dans un bateau ayi bateau kɔnɔ capitaine fila tɛ yen bateau kɔnɔ capitaine kelen de bɛ yen jamana kɔnɔ mansa fila tɛ yen mansa kelen de bɛ yen jamana kɔrɔ roi fila tɛ yen roi kelen de bɛ yen dunuya yɛrɛ sariya taaɲa le ten kira don min kɛla Madina a ye jogo minnu ye n'a ma ɲi Madina a ye bɛnbaliya minnu ye n'a ma ɲi Madina a ye fɔnkɔɲɔgɔnya minnu ye n'a ma ɲi Madina ala kɛra ka baara damina ko minnu ma fɔlɔ a ye Madinakaw ka bɛn sabati k'o ka balimaya sabati k'o bolow di ɲɔgɔn ma al-Awsu wal Khazraj k'o ka balimaya kɛlɛ minnu tun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ n'a tun tɛ ban n'a kɛlɛ le tun bɛ lawuli sanga ni waati bɛɛ a ye kɛlɛw a ye tɔn bila kɛlɛw la cɛ dɔw don min tun kan ka kɛ mansa ye ale y'a ye k'a fɔ tuma dɔ a ka ɲɛmɔgɔya a ka mansaya min tun kan ka d'a ma o tɛ se bɔla kɔ si k'a yɛrɛ t'o la maaw bɛɛ nana don la silamɛya la nin cɛ yɛrɛ fana k'a yɛrɛ mafilɛ ne ta ko kɛtɔ di komi mɔgɔw bɛ kan ka tugu Muhamadu kɔ n fana ka kan ka don silamɛya la a bɛ don la silamɛya la don min ani miiriya min b'a la wallahi a bɛ komi san ani dugu o le fana ka jugu ni ko bɛɛ ye si tu es musulman tu es un croyant tu dois être avec les musulmans avec les croyants mais on ne peut pas être un croyant nous sommes contre les croyants. On ne peut pas marcher avec les musulmans. Nous sommes contre les musulmans. On ne peut pas s'appeler un musulman et je suis contre les musulmans. Donc, ça ne marche pas. Il te sa fola qui bini slama ou benyon fait, mais il te soukoun otenyon fait. Elle était si yera wole la ko slama kasoro slama mandi ni ne ka jugubi ni adamaden ka kobe. Jana nyeta nanga kisae. Ame toyanka ambadama do kokori doni. Ma minnu bɛ maloya ni silamɛya tɔgɔ ye i fa n'i ba y'i tɔgɔ la ko Muhammad i fa n'i ba y'i tɔgɔ la ko Ibrahim i fa n'i ba y'i tɔgɔ la ko Musa Yakubu Yahya Zakariya Adam ele sina ka tɔgɔ nin lajɛ i yɛrɛ k'i yɛrɛ ma ko nin tɔgɔ ye silamɛya tɔgɔ le ye kojugu n tɛ fɛ biro la o ye woleli nin tɔgɔ ye o kana ye k'a fɔ ko n ye silamɛ de ye tɔgɔ min b'a la ale bɛ sin ka complexer a yɛrɛ ye a yɛrɛ ɲɛnɛ a bɛ sin k'a tɔgɔ yɛlɛma k'a kɛ Adams a ye fɔ a ma ko Adam o maloya o man d'a ye silamɛya kilili bɛ kɛ tɔgɔ tɔgɔ la ale bɛ maloya o la Muhamadu tɔgɔ min b'a la non o yɛrɛ man d'a ye wallahi den dɔw ka tɔgɔ la cɛ ni muso bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ bi ka bɛn mun ma n bɛ kuma min fɔla nin an ye nin kow seereya tɔgɔ bɛ tɔgɔ la cɛ ko k'a bɛ silamɛ n'ale den ta la ni nin ye ekɔli la k'o bɛ n'a den lajɛ komi terroriste den wallahi ale den bɛ na lajɛ komi terroriste den donc lui préfère donner un nom min tɛ a to mɔgɔ bɛ sobi a den ma ko silamɛ le walama silamɛ image lo
ni do yara ko 2012 ni 13 la ma kadaka o wati la ko tun kalaya ni me ko na le dengo ka beta Ameriki tobe to la ko na le ko da de ma ko dente na sela ta l'Amérique donc ale ko ka te son bon nous ne islama wiye o ko ni islama be ñon fe o ka dina o be silano ka dina yi o be maloya no ka dina yi wallahi men kali Allah ta'ala la aw me jamana min kono ya jifu ka quartier lebeya deuxième guerre mondiale ba min kala o sigiro bena yanema wallahi billahi tallahi jifu dente a to changer d'enfin foye dugukolo koka a te négocier ay al no ka dunia sara olu be to cogo le la o don to be cogo le la o yere be to ka sawra le la no signi mi ka jamana na sebo ye yan diamant ko ni yaye abe foko Belgique ko Anvers ko diamant capital do sanu capitalu do abe kamuna olu le be yan olu le taye yan o to ka identité fale ha mo nu ko yere lon wallahi jifu ka yere lon cogo mi akada yere cogo mi aba yere bonya cogo mi olu makote mana ko nunu la non ils se respectent ce côté là wallahi moi je les respecte obo yere bonya bo ka dambe la tanga bo sugu la tanga ye jufuye ayi ni ye jufude i togo i ka identité i ka numéro dunia la a signaler numéro be Amérique taw yankaw bo kalama yankaw américain bo kalama ni koyo den soro dunia fanfan dunia o bebe wuli ka joyoro kele kadaka lu ko yere lon ele slamato ma don an balma do be wallahi o ya école kalan kelo ma fitnali nous avons des frères ils ont été à l'école mais ils pensent que le fait qu'ils ont été à l'école ils sont plus intelligents que le prophète et ses disciples ils sont plus intelligents même que Dieu. Donc, ces gens de noms-là, ils sont complexés, ça ne les arrange pas. Il faut changer ces noms-là. Ama Fonga ou Mango, vous n'êtes pas des musulmans. Alou Teslama Brebre. Ite se dina do talaka nyingin dina identité la. Ite sa foli yerema ko slama kakla ka nyingi slama la. Ite sa foli yerema ko eye kira ka mantonye ibe klafana ka kira jogo kele ika sokono. Nunu bo yere bonya me kanga mamunu fawe obo yere bonya mo dunia fana mo bonya ka beninema oko yere londe wallahi ite na communauté la bo biame wati minabi mamunu ko yere lon katimo luka o damande betama o sugu le be knon ko wati be o bebe faninkelena o ka chapeau e de be malu yani ka dreki bay ay o luka chapeau belebele ni mo kuna hiver lewa été lewa nene wati lewa telemane wa alo de minu be san loru o be fani sugu kele ni do kana ni adama den ka yere lon wallahi ka ko be noya olu nyene ka foko mimo olu bolo olu tani ncho olu tani na etchen donc olu be nyabo dunia fe muna ko tatoi. C'est ça aujourd'hui la différence entre nous et eux. Nous sommes musulmans. Wallahi, il y a des musulmans. Même si le boubou, l'islam ne regarde pas le boubou, même si le fait que je porte le boubou pour présenter que je suis musulman, il y a d'autres même qui sont comme ça. Si tu lui donnes boubou, il se dit quoi, mais les regards seront braqués sur moi, mais ils vont me traiter d'un musulman, un musulman qui est... Subhanallah. Mais si on ne te considère pas comme musulman, qu'est-ce que tu veux que les gens te considèrent? Ton nom, tu ne veux pas qu'on t'appelle par ton nom. Tu as changé ton nom. Et tu ne veux même pas donner un nom même à tes enfants. Mais pourquoi? Pourquoi? Et quand dina ni be malu yala nay kasor wallahi Allah ta'ala kuima. Akui katidem bele ma sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Dina jumame banku ni koka ndugukolo ni koka ibe se wasola ni dina miye katme islama yaka Allah ta'ala ko kwa ye dina ni dafa ka di anma ana nema bambalu
Silamaya de dina mini a keli kakan. Allah yere caché sigika silamaya ka. Le fait que tu es musulman, estime-toi heureux. Allah a déjà cacheté, le tampon est déjà mis sur ça. Tu es musulman, tu as la meilleure des religions. En dehors de cette religion, toutes les autres religions, avec l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a chinana. Mais pourquoi Allah ta'ala ka karamabani dima, ka dina sinimani ki ka dina yi, ka kla ka fo ko dina bena pratiquer ka chide naninko. Ale Allah ta'ala tini chife. Mais munebe malu yani dina yi. Munebe malu yani dina yi. Silamaya yɛrɛ sawura bɛ sa yelale la koko la a b'i cɛ janya ka bɔ nin bɛɛ la an bɛ dugawu kɛ lasigili ɲuman mansa ko lasigili ka sɔnniya silamɛw ye Ala m'o kɛ la. Donc aujourd'hui Muhammad, même si tu demandes pardon, implore pardon de Dieu pour eux 70 fois. Donc il y a un comportement que nous cherchons à travers ce sujet-là. Ils ne seront pas pardonnés. Allah ne va jamais les pardonner. Pourquoi? Parce qu'ils ont un comportement. Ce comportement-là, on ne va pas indexer les non-musulmans. Non. Le verset est clair. Sababu nuzul hadhihi al-aya. Ce verset a été révélé. Ça ne concernait pas les mécréants. Non. Ça concernait les soi-disant musulmans qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient à l'histoire. Ala kera do la Madina. Madina ka u ye a bismillah o y'a ladoliko ɲuman na. Nin cɛ choix t'a bolo. A ma la a bɛ min kɛ, a fana nana kana don silamɛya la. A bɛna fɛrɛ silamɛw ma sisan. Hɛni min b'a dusukun na, juguya min b'a dusukun na. Comme lui se disait que son intérêt est déjà menacé, son intérêt est déjà tombé. Donc, Muhammad est là. Comme les gens, les Médinois, ils ont tous embrassé la majorité. Je parle de Al-Aws ou Al-Khazraj. Ils sont devenus musulmans. Lui, il n'avait plus autre choix. Il a embrassé l'islam. Ah, Allahu Akbar. Wallahi, al-ni tchenin tumana. Otum kafsa ou slamauma. Kateme annali kame. Allah Ta'ala be kiti kola chukumi abeko chokoli. Avec la haine qui le dérangeait. Souvent, tu peux détester une personne. Souvent, tu ne veux pas voir une personne. Mais sache que le fait que tu détestes la personne, Allah va encore donner plus d'énergie à ce dernier. Il te fait comme Morodoye. Morodo ka bouye. Il te fait ka kofoye. Ni tchetu Allah kera keni jogo de la sallallahu. Mais Allah ka wati da Allah be sankorota di on ka chidema sallallahu alayhi wa sallam. Sankorota be dama. Le monsieur là, il était beaucoup gêné à l'intérieur. Ça n'allait même pas. Qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Pour se faire passer pour une bonne personne. Kayereke mogonuma yatume munke. Jumalo. Beba donc slama ubella ka fo misiri la jumalo ni. Slama usigine me misiri la ka ala kerama kono sallallahu alayhi wa sallam ayena kutubake. Jani kira ye do ka kutubake. Ni chele tume na folo ka kuma misiri la subhanallah. Allah Ta'ala chiden seniman chikana amma. Allah aune garjige kala. Abe Muhammadu tano ka Muhammadu tano. Ha komin kaduguni ko bey. Mo min tife. O tigi sigi itano la. Manyo hypocrisie dugukolo koka. Une personne qui ne t'aime pas. Il sait très bien qu'il ne t'aime pas. Il ne te porte pas dans son cœur. Il est contre toi. Il te déteste à fin. Wallahi, ce dernier. Si ce dernier commence à parler sur toi, les gens vont dire non, vraiment, lui là, je n'aime pas quelqu'un. Mais quand la fana ka la mort tano, ebe tano min kala we, il era bad donc a fo ebe tano min kala tano matin. Donc ce monsieur, atumena jom misiri la jumalo jani kiraye na doka kutuba damna. Imiriya be tano la, imiriya be kumakan nyuma la, imiriya be kumakan na mima to mɔgɔ b'a fɔ ko nin cɛ ko Muhammadu ka d'a ye a bɛ tɛmɛ ni nin bɛɛ a bɛ nin bɛɛ fɔ min b'a kɔnɔ o b'a kɔnɔ a ka damina mun ma fɔlɔ kira nasakura ni Madina sallallahu alaihi wasallam ni sahabaw nana ka na lamini gɛrɛ na
n'a bɛ silamɛya ɲɛfɔlaw ye ni cɛ ka mɔnɛ daminɛna o waati le a tun bɛ mun fɔ sɔn ko kana mɔgɔ ya yɔrɔw kɛ poussière ye aw t'a to n'a sela aw ka lu kɔnɔ a bɛ kalan ninnu kɛ subhanallah mais il est où ton problème les gens se déplacent maaw bɛ bɔla u ka so kɔnɔ ka na u ka diina ɲɛɲini kɔnɔ u ka diina kalan o bɛɛ bɛ digi i la pourquoi parce que je ne veux pas le voir. Ce qu'il est en train de dire là, au TED, mais sa personne même ne m'arrange pas. Ayadam no kewaluk maulema. Ala ki to aka mansaya la. Ambola dondo kata kele do kero. Ghazwatu Banu Mustaliq. Beba donc a foko ala kera ka balmaya belebele le sabati. Slama minu bola Makka ani Madina kaw. Olu ka balmaya kira ya sabati ka ke balmaya baye togo be nunu fila bɛɛ la minnu bɔla Makka kana a bɛ fɔ olu ma ko al-muhajirun o nana balma minnu sɔrɔ Madina minnu tun ye jatigi ye Madina kaw a bɛ fɔ olu ma ko al-ansar al-aws wal-khazraj kabila belebele fila ni farala ɲɔgɔn kan olu jɛna tɔgɔ kelen na Madina a bɛ fɔ olu ma ko al-ansar Makka ka minnu nana silama minnu nana a bɛ fɔ olu ma ko al-muhajirun al-muhajirun ani al-ansaru olu le farala ɲɔgɔn kan ka balimaya la sabati silamaya pilier belebelew lajɛ sisan an bɛ bɔ ko bɛɛ kɛla kelen alu bɔla Makka aw ye Madina kɛ o kuma tun kɛlɛla pewu ka bɔ silamaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ye silama kelen an bɛɛ ye farikolo kelen an bɛɛ ye dusukun kelen balimaya ɲuman de tun ye nin ye silamaw bɔla o ni kira bɔla ka taa kɛlɛ dɔ la i toloma lɔ a la kosɛbɛ nin kɛlɛ senfɛ Madina ka don ani Makka ka don silamaw don dɛ pour que a ye se faamuya la muhajirinaw dɔ la kelen ani ansaraw dɔ la kelen olu fɔna ɲɔgɔn kɔ o bilala ɲɔgɔn na hali muso denw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ maa minnu bɛ sigi ɲɔgɔn kan olu de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn fila min bɛ sigi ɲɔgɔn kan o de bɛ bɔn an bɛɛ ye silama kelen ye an bɛɛ ye groupe kelen ye olu fɔna ɲɔgɔn kɔ kelen ko alu Makakaw dɔw fana ko k'alu Madinakaw kuma ni a volume yɛlɛla a fitina ka teri kojugu o kosɔn i b'i jija i mɔnɛla cogo cogo i dusu bɔla cogo cogo kuma bɛ kuma na n'i ye jamana ta walama i ye rasiw ta walama i ye maa dɔw ta o tɔgɔ ma i bɛ sin ka fitina bila sans te rendre compte alu muhajirinaw Makakaw dɔw fana ko alu Madinakaw badema filaw lo bademaw le bɛ ɲɔgɔn kan silamaw le bɛ ɲɔgɔn kan o fɔna ɲɔgɔn kɔ wallahi nin b'a yira k'a fɔ ko an bɛɛ ye jɔn de ye quoi adamaden kɛla ɲaɲa fɔnkɔɲɔgɔnya bɛ na muso n'a cɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ furu la den ni mansa bɛ se fɔna ɲɔgɔn kɔ maa n'i ka misirilamɔgɔ bɛ se fɔna ɲɔgɔn kɔ ɲɛnamaya tɛ taa nin kɔ quoi mais a tɛ ban ala an kisi o de ma olu fɔ min kɛla ɲɔgɔn kɔ nin cɛ a tun bɛ yen nin yɔrɔ la a tolo ka nin kuma mɛn Makakaw man d'ale ye o kɛra ni maa minnu bɔra Makka ka na olu man d'a ye a tolo don min kɛla nin na a y'a jankɔrɔ wulila a y'a bana wulila a y'a fatɔya wulila a la ninnu de ta bara kɛ ko ye o bɔra Makka ka na an k'o ladon ka ɲa an k'o sabati an fɛ yen o bɔra Makka ka na an ka ko bɛɛ diya o la o bɔra Makka ka na o bɛ hɛrɛ min na bi anw sababu don ninnu de ta ye ko ye ninnu tola manamana kan fɔ nin de la o ye kuma bɔ o da kuma min cɛ ka jugu histoire la fo ka taa dugukolo meleke nin kuma ye kuma cɛjuguba ye o bɛ kan ka kuma o bɛ kan ka kuma nin dɔ ye mɔnɛba ye i ka lona ye na ka na wara i ma i ka lona ye na ka na o tolo kuma na dɔrɔn a sinna k'a fɔ ko sammin kalbaka ya'kuluk la hawla wala quwwata illa billah sammin kalbaka ya'kuluk ko k'i la wulu labalo i la wulu fala waati min na ka tɔlɔ ka kɛ wulu yɛrɛ yɛrɛ ye wulu nin ye segin ele ma k'a b'i domina ko an n'u ta mɔnɛ kɛla o le subhanallah silamɛw
kuma juma cɛ ka dugu silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma sugu ni ɲɔgɔnna fɔ sammin kalbaka ya'kuluk k'i la wulu cɛ la mɔ a b'a fɔ jɔnw ne ma ko wulu jɔnw ne ye wulu ye kuma laɲini ye jɔnw ne ye kɛra ni sahaba minnu nana ka bɔ Maka ka na Madina ka kuma bɛ ɲɛsin olu de ma kuma jugu le tɛ dɛ wallahi ni juguya bɛ adamaden kɔnɔ a b'a manifester ɲa bɛɛ ma mais c'est mal parlé. C'est mal parlé. Après combien d'années d'efforts, nous sommes devenus une famille, les Mécois et les Médinois. Nous sommes ensemble, on sort ensemble, on fait tout ensemble. Nous sommes ensemble à Médine. Mais s'il y a eu un petit problème, à quoi sert de dire tu donnes la nourriture à ton chien lorsque ton chien devient bien costaud, le même chien revient te manger. Et comme avait fait Chokumina Kabamanakana, Koka Nyanganeji ke Bamba et Bola Kodom, comment la Yimode? Enfin, ni Ambao, Funankeni Lotumeni Yorola, Nimboli la, Demsando, Zaydubunul Arkam, Alet Tolo Kapmanime. Il n'a pas du tout aimé. Comment il y a toro, comment il balala. Et John Ebeni Kuma Fola, comment il y avait Bourla Cheminkanincho. Jani wallahi ayan toro. Anaka élément yan toro. Le monsieur là il s'appelait Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, c'est lui qui tenait ce genre de propos. Ko kila wulu lamu. Wulu kele oyena kana idum subhanallah. Funa kene miyeni kumame. Kamele ni miyeni kumame ale nana teriya boloma kana se abenogo chema aya fa abenogo che mbenogo nye kuma ni meni ni kuma te kuma benta yan slama uni nyon chede na ma kuma ni laton jona mainde ko kuma juma ko Abdullah ibn Ubay ibn Salul ko aye anneni aye slama uneni amada neni mada ayara ye kuma fa min fanga ka bono be akodi koni an segina kaboni ntamala yaquluna okuma kam mafle oko obeka ngafo la in raja'na ila al madina konan ko segina kana madina la yukhrijanna al a'azz minha al adhal he subhanallah konan konin ko segila mo munu ye mo bay mo munu ye mo dawla may mo munu ye mo titiri may titiri be mamunu la mo korotanu aw ni nunu te se kala nyonka fo ka be place les dames akoni ni an ko segina koni a be kon place du tuma de mo baw ni mo majinu te se kala kelenye fo ko wolomane ka bonyona titiri abe kumana ni titiri abe kumana ni waso ni yadai ale ni nunu te kile ale titiri ka bonunuma koni o ko segina kana Madina a mo korotanu ke to wolomana ka bo mo majinu la ayenu kuma fo kafara kuma ci dugu ton nuka kuma ni nana funa keni mi yeni kuma me o nana kana kuma fa benogo che fana nana kana se kira ma sallallahu alaihi wasallam awati la ala karani Umar le tu signi met a ko kira ko ni mbele ala de kuma kando be kanga bo Abdullah ibn Ubay ibn Salul da nine lele ni kuma fo de Umaru tolo dola ni kuma na watimi Umaru ko ya Rasulullah atometa kata ni kuntige ka akumbo akana Umaru yera tinte retardé parce que mana kan sugu ni meslama ka ranchi abe fitna tori islama unu nyonche kuma kuntawno amma be ani nyonche kuma te ko kafo Umaru ko kera ye dien abeta kata ni chekam ala kera ko sallallahu alaihi wasallam Umaru ni tala ni faga kama a foto di ko Muhammadu ya ka sahaba faga ko slama yere kala nyon satay anyani toy ni nga kuma dugu fo me atebe an yeni faga slama kuma ni nga slama toro
ni cɛ ni munafiku cɛ a yɛrɛ woloden Abdullahi o fana bɛ silamɛya la mɔgɔ senima n'o a ka silamɛya kaseni a dusukun kaseni a tolo dɔ la nin kibaruya la ko a wolofa de ye nin kuma fɔ ale yɛrɛ a ma taa yɔrɔ jan nin voyage kɔsegi min kɛla a fa ma don fɔlɔ dɛ ale yɛrɛ taala jɔ sira la ko a fa tɛ don Madina kɔnɔɲa si ma munna ale ko ni mɔgɔ bɛrɛ kɛla sababu ye k'a fa cɛ bɔnɔ a ni la tuma dɔ n'a ko tigilamɔgɔ ye o tigilamɔgɔ dimi bɛ se bala la ale do tɛ fɛ ka silama foyi hasiriya ni silama foyi juguya bila dusukun na ale yɛrɛ le kɛtɔ a fa a wolofa sata ye ale yɛrɛ le kɛtɔ a fa fagala ah oui a ko a fa tɛ don a fa bɛ nana k'a fa natɔ ye k'i tɛ don Madina kɔnɔ yan i tɛ don bi i tɛ don komi maa tu i bɛ don Madina kɔnɔ yan fo ni Ala kɛra ka autorisation di ne ma ko n y'i to yen don n'o tɛ i tɛ don dɛ ninnu de ye silamɛw ye ni silamɛya nana olu tɛ fa ko lajɛ ni silamɛya nana olu tɛ jamana ko lajɛ ni silamɛya nana olu bɛ Ala Taala ka diina intérêt ni ne ta o de ka bon ma ni duniya ko bɛɛ wallahi son papa il pouvait défendre son papa sur le mensonge il pouvait dire non c'est pas mon papa mais non il a préféré choisir qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sonna ka jɔn ta o de kira ye ani sahabaw ani jamasenmaw a nana kira sɔrɔ a ko ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam ko nin ye n fa ka baara de ye ala kɛra ka di n ye n yɛrɛ ye kɛ n fa sababu ye k'a faga n tɛ fɛ i ka sahaba foyi ye n fa faga mun na n kana to k'o tigilamɔgɔ ye n kana to ka dimi a tigi kɔrɔ n do tɛ fɛ Ala Taala ye dimi bila n kɔrɔ n dusukun na ka na n silama ɲɔgɔn ma ya salam silama senimaw tɛmɛna dɛ silama senimaw tɛmɛna ni kuma b'i la ale munafikukɛ tolo dɔ la k'a fɔ ko Ala kɛra ye a kumakan mɛn a kumakan sela Ala kɛra ma a don min kɛla komi kɛra ye autorisation ko k'a to a ye don a don min kɛla a teriyala ka na Ala kɛra sɔrɔ sallallahu alayhi wa sallam ko Ala kɛra n tolo dɔ la k'a fɔ ko kumakan dɔ bɔla ne yɔrɔ k'a fɔ silamɛw ma ko ne le y'a fɔ Ala kɛra ko ko n tolo dɔ la kuma na k'a fɔla n ye a ko Ala kɛra wallahi billahi tallahi ne ma nin kuma fɔ la hawla wala quwwata mɔgɔ ninnu bɛ kalili ka nɔgɔ o ma o nɛnw ka di o nɛnw labilani mɛn ka kali wuya kan ka kali i jogo kan ka kali kɛwale kan ka kali ko kan yɛrɛ ye mun kɛ ka tila ka na ko galontigiya kɛra ɲakɔrɔ i di wallahi billahi tallahi ne ma nin fɔ nin kuma tɛ ne i ka kuma nin fɔ waati min na mɔgɔ min tun b'i kɛrɛfɛ o tolo dɔ la kuma nin yɛrɛ Ala y'a répété kuranɛ kɔnɔ ele ko k'i m'a fɔ mɛ Ala yɛrɛ y'a répété kuranɛ kɔnɔ Ala min ka an dan Ala Taala ko yaquluna o bɛ kan k'a fɔ ninnu cɔ o n'u ka groupe la in raja'na ila al-madina ko n'an kɔsegila ka na Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal ko bɔli kɛtɔ wolomani kɛtɔ mɔgɔbaw kɛtɔ wolomana ka bɔ mɔgɔ majiguniw ni mɔgɔ valeur tanw na Ala Taala bɛ galon tigɛ cogo di wallahi jani a ye don Madina a dencɛ ko a ma ele bi yɛrɛ kɛla mɔgɔba ye kɛ ele le ɲɛnɛ k'a fɔ ko titiri b'i la ko tɔw ye mɔgɔ majigini ye a dencɛ ko a ma ko mɔgɔba ye Ala kɛra de ye a n'a ka sahabaw Ala kɛra de ye maaba ye e tɛ maaba ye walillahi al-izzatu wa li rasulih wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun kɔrɔta o ye Ala Taala ta de ye a n'a ka ciden ani muminu mɛ munafiku olu tɛ nin kalama a bɛ munafiku kɔnɔ k'a fɔ ko titiri bɛ olu le la olu le ye maa kɔrɔta n'u ye olu le ye maa baw ye olu le ye fangamaw ye la a dencɛ ko a ma manamanakan min b'i da nin ko n'an seginna ka na Madina ko wolomani ne kɛtɔ ka mɔgɔbaw ka titiriw d'o ma mɔgɔ majiginiw ko olu ka plasiw f'o ye ayi e tɛ mɔgɔba ye e tɛ titirima ye e tɛ mɔgɔ kɔrɔta ni ye e tɛ mɔgɔ valɛrima ye ele ye mɔgɔ majigini de ye kɔrɔta ye Ala ta de ye a n'a ka ci de ye an faw ni an baw
Denebe fola a fama, wolo fama. Il a choisi Dieu. Il a choisi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a choisi les croyants. C'est ça. Ame Allah Ta'ala dali. Kanin famille le ko noya ambela ka foni Allah Ta'ala bulala mokela. An fawni ambaw. Aw yen yoroni laje denebe kanka silamaya defensita a wolofaka. Denebe kanka silamaya sankorota a wolofaka. Denebe kanka silamaya kouta a wolofaka. Abe foni ne mako dina. Abe foni ne mako sincérité silamaya. Abe foni ne mako ka dusukun di Allah Ta'ala maka dusukun senia. Nine kali Allah Ta'ala. Yika silamaya bange yika silamaya yera yi dusukun yera Allah Ta'ala la. Anfaw ani ambaw. Nonu niyo laje o yeslamaya toro. O yan toro silamaya la. O yeslamaw toro. O koson wallahi o jogoni koson. Allah Ta'ala ko istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allah lahum dhalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdi alqawma alfasiqin. Muna ala ko kate ya fawma alni ka julmu ya fanyinin ka yesuna biwrumla ala ko kate ya fawma muna dhalika bi annahum ma minucho ala ko kate ya fama minuma kafaru nunu bana yo dusukun datu liman yama o bana on islama o be nyon fa me ala mandoyi on islama o be do kelenga bo mo dusukun te islama yaka o kafiri yala alama wa rasulihi anaka chide wallahu Allah Ta'ala la yahdi alqawma alfasiqin. Allah Ta'ala te chienin kelaw ala sosolaw atenunu kanda nunu bo kaf munafiku yamika bo kono ka foko tiyan bo lule bolo ka sorobe filibale la kalimanya ko imani ambela ka fon mala mo kala anya nunu ka kisaye amena se anyere ka wati la kadaka baro yere la nyini bi anyere ka wati de quand on te dit un musulman slamayate qui est tonoli ke la silamaya ye jogoni adabu le silamaya ye comportement de silamaya ye kɛwali de silamaya ye fɔta de silamaya ye min yela kira la sallallahu alaihi wasallam a ye min fɔ an ye a ye min di an ma a bɛ fɔ le ma ko silamaya Allah Ta'ala ye diina min di an ma cɔ ko kana lase an ma a bɛ fɔ le ma ko silamaya mais ne ni e ye silamaden ye an sɔrɔla silamaya la Allah Ta'ala ye an mansaw kɛ silamaya walama an dɔw yɛrɛ donna silamaya la ka sɔrɔ an tun tɛ silamaya dina minuni dolala ele le bi kolola dina nyamariyawe ele to dina nina ka dina ni juguya dusukuna ame dina ni juguya dusukuna wati do la fotawla ala me ko sebe depuis Allah Ta'ala ka idan haram ko be afoliye kabini be farafina karamo kuma na ni kan wajibilla kuma kurate ko kurate me be tan sor wati do la jogo do be anna an yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a man ɲi wajibilikɛlaw bɛ kuma kan sanga ni waati bɛɛ mais le fait qu'il b'a le jogo kan bi ni wajibilikɛlaw kumana kan ele bɛ sin dɔrɔn ka bɔ k'a kɛlɛ munna bɛ kuma nin kan munna parce que e bɛ kan ka nin kɛwale kɛ e bɛ kan ka ala kumakan de kɛlɛ wa walama e bɛ kan k'i ka ala sɔsɔ le défend parce que ko filaw don sinon wajibili yɛrɛ komi hakilila jigile n'o tɛ sujet bɛ sujet la yɛrɛ kuma yɛrɛ man tɛ ka k'o kan o fɔla ka sɛgɛ karamɔgɔw b'a fɔla su ni tile a haramu ni a halala o dɔɔni bɛ sika yɛrɛ t'o la mais n'i ka haramu fɔ yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko nin man ɲi ka sɔrɔ i b'a fɔla min ye ale yɛrɛ b'a dɔn k'a man ɲi mais i bɛ taa sɔrɔ waati la ale bɛ nin ko kan ko gbɛlɛni dɛ ale bɛ bɔ nin ko kan cogo min ele ye na tuguni k'a fɔ k'a man ɲi i bara essence bila ta la a bɛ fɔ nin de ma k'i ye silamɛ ye mais i bɛ silamɛya ɲamariyaw kɔnɔ i bɛ silamɛya ɲamariyaw kɛlɛ la silama ka slogan ka kan ka kɛ mun ye n'a fɔli ye k'i y'a to hali n'a limaniya t'i la sami'na wa ata'na an y'a mɛn a labaara n'a labato ni ala sɔnna an fana bɛna lamɛn k'a labaara k'a labato mais sami'na a fɔla an ye an fana t'a kɛ an fana m'a kɛlɛ n'i banna i ka diina kɛlɛla ka bɛ ye munafiku de ye mɔgɔ tɛ se k'i ka diina kɛlɛ i b'i ka diina kɛlɛ waati dɔ la i yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ i b'i ka diina kɛlɛ la ka bɛn mun ma ka fara silantanw kan ka silamɛw kɛlɛ
ka fara silantanw ka nɛnini na ka silamɛw kɛlɛ silamɛw de ye silamɛw ye an ka silamɛya n'an ka balimaya fo an ye a sabatilen an fɔta n'an kɛtaw la an kana na fara juguw kan an kana na fara juguw kan ɲɛsin ma ka silamɛya latɔsi ka silamɛya dɔgɔya ka silamɛya nɛni an bɛ silamɛya nɛni waati dɔ la ka Alahu Taala kumakan nɛni sans se rendre compte surtout an balakaw kuma dɔw bɛ yen n'i k'a mɛn a bɛ kɛ komi i kunsigi ye gbɛ jɔnw no wallahi Ala yɛrɛ ka kuma min fɔ kuranɛ kɔnɔ ko muso ye sutura ta i bɛ taa dɔw sɔrɔ ko yɛrɛ ma ko silama billahi ko sutura nin ko ayi ko arabuw ka laada don arabuw ka musow ka fani don cogo don ko anw ka farafin musow ka fani don cogo cɛ minnu b'o o kan kɔrɔta la k'o bɛ farafinya kɛlɛ la Ala ma hakili ɲuman di la an bɛɛ ma farafinya kɛlɛ o taala se ka bila Alahu Taala ka yamariya kumaw la kuranɛ kɔnɔ Alahu Taala ko ele tɛ foyi ye fo di ni bɔgɔ i kɔnɔ t'a la muso de bolo karo kɔnɔntɔn ele nana i yɛrɛ sɔrɔ dunuya nin na i nana kuranɛ sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛfɛ ele ni mun kɛli ka kan kuma min bɛ nin na k'i to nin kumakan kɔ kana na nin kumakan kɛlɛ dɛ arabu musow ka laada le a dɔw yɛrɛ bɛ olu b'a masquer le sutura nin tɛ dusukun de Ala mako bɛ dusukun de la nin bɛɛ ye silamɛya saboteli le ka silamɛya kɛlɛ i ta kɛlɛ cogo la Ala ko k'i ye baara dɔ kɛ n'a limaniya t'i la i bɛ duwawu k'i yɛrɛ ye minnu kɛlen bɛ k'a kɛ ka duwawu k'o ye Ala ma fanga di l'o ma k'a laban ele m'a kɛ fɔlɔ ele ta ye min ye dɔrɔn saboteli sutaratala ninnu jogow ka jugu sutaratala ninnu de bɛ manamanaw kɛ sutaratala ninnu de bɛ ta ale yɛrɛ bɛ sigi ka sutaratalaw ka sutara sabote ka jogow fɔ mais an bɛ min ɲini i fɛ o sutaratala k'a ka sutara ta a k'a ka yamariyaw labaara jogo min bɛ kɛla a bolo ye Alahu Taala daminɛ o la ele yɛrɛ ko k'i jogo ka ɲi k'a sɔrɔ jogo yɛrɛ daminɛ bɛ daminɛ sutara le ma ele jogo ɲana ɲa ka duniya bɛɛ lafa mais ni sutara tɛ e jogo la e ka jogo ɲumanya nin tɛ kɛ foyi y'i ma kiyama lo i ka jogo ɲumanya nin a tɛ kɛ foyi ma kiyama lo fo jangata ni balo hadisa nin bɛ fɔ i tulo b'a kɔnɔ karamɔgɔw b'a fɔ su ni tile an b'a fɔ waati bɛɛ kira k'i ma sɔrɔ sala ko mɔgɔw dɔw natɔ ale ɲa m'o ye dɛ o natɔ duniya laban na a ye musow de ko fɔ a kuma filanan na k'o tɛ don arijinɛ kɔnɔ o tɛ don arijinɛ kɔnɔ o tɛ arijinɛ suma ta o yɛrɛ tɛ gbɛrɛ arijinɛ la wallahi kuma nin fɔla musow de ma muso minnu ma sutara ta muso minnu bɛ pantalon don kɛnɛma ka bɔ muso minnu b'o yɛrɛ habillé komi cɛgbanaw ka bɔ kɛnɛma muso minnu bɛ tricot ni sivɛti plaquenw don ka bɔ kɛnɛma muso minnu bɛ culottes don ka bɔ kɛnɛma muso minnu bɛ o yɛrɛ habillé bi kali k'a fɔ ko cɛgbana murutila ka bɔ kaso la ni k'a dɔw ye kɛnɛma ni k'a dɔw ye bi kali k'a fɔ ko militaire dɔ le bɛ ka na parce que militaire fɔlɔ militaire le fangamaw le tun bɛ den dafanu telema na i kana se an fɛ yan tubabula dɛ n'o tɛ tubabu musow banna fɛn fɛn na bi farafin musow b'a bɛɛ kɛ la muso min n'a ko k'ale fa ye alimami ye farafinna e bɛ culoti dɔ y'a la i b'i yɛrɛ kali k'a fɔ est ce que muso nin a b'a a yɛrɛ hakili kan wa farafin civilisé ni cɛ ka jugu civilisation yɛrɛ tɛ i tɛ ko kalama e yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ mɔgɔ min na a ma kalan a danna école fitinin dɔ de la dɔrɔn farafinna o n'o sela yan fana b'a yɛrɛ kɛ mɔgɔ civilisé ni ba ye hali n'i ko k'a y'a tɔgɔ yɛrɛ sɛbɛn a tɛ se o la ale ɲinɛ k'a fɔ civilisation de ye k'i yɛrɛ mawuran k'i lakolon bila kɛnɛ ma mɔgɔ fana y'a fɔ ko k'a fana bɛ sexe dɔ la musow bɛ ɲinɛ mun kɔ sexe dɔ ka ɲi kosɛbɛ wallahi n'i ma ɲɛ sexe dɔ kɛ i t'a don i cɛ ɲɛkɔrɔ i cɛ kelen k'i ka sexe ye i cɛ kelen b'i ka sexe apprécier i cɛ kelen b'a dɔn fɛn min bɛ n bolo bon na ne kelen de b'a dɔn ma apprécier mais e ka sexe nafa jumɛn b'a la duniya cɛw fani b'i la min yɛrɛ kabako ka bon n'a bɛɛ ye nin accoutrement sugu nin baara sugu n'i banna la waati min silamɛya kɛlɛ nin bɛ silamɛw bolo bi dɛ wajibilikɛlaw bi n'aw ma attention kɛ i bɛ wajibilikɛla i bɛ a dɔw yɛrɛ sigilen b'o ka salon na n'i ka ala kuma dɔ fɔ dɔrɔn a b'i jaabi
wallahi o mɔgɔw bɛ silamɛya kɛlɛlaw a bɛ fɔ ninnu le ma ko munafikuya Alahu taala ko k'a tɛ yafa ninnu le ma ninnu le fana bɛ don jahanama tasuma bɛ duguma i tɛ i kumakan wolomaba mɔgɔ tɛ Alahu taala kumakan kunbɛla ni kɛlɛ ye dɛ maa min m'a fɔ la ale bɛ kan ka Ala ta de fɔ a ma kɛ komi lui il est saint là mais min bɛ fɔ la bolo Ala ta de bɛ fɔ la bolo karamɔgɔ hadisa dɔ bɛ ni k'a ta musow bɛ wajibili kɛnɛ min kan y'i sigi musow ka wajibili kɛnɛ kan ka hadisa ni lakali i tɛ ban hadisa ni lakali la i bɛ gunungununkan mɛn musow da an y'a espérance kɛ yɔrɔ caman hadisa min n'a bɛ fɔ ko ni muso k'a yɛrɛ kasa diya muso ka parfum k'a yɛrɛ kan ka bɔ ko musow y'a lɔn k'a fɔ ko a ye jɛnɛyakɛla de n'a tola so kɔnɔ kɔni ala ye jɛnɛba ko o kɔrɔ ye di a bɛ komi a kafola cɛ bɛ n'a ka parfum suma ta a taamatɔ he karamɔgɔ n'i ka nin fɔ muso jama cɛ ma wajibili la minnu ko yɛrɛ ma ko civilisé ni billahi taala u b'i jaabi dakɔrɔ kuma na he muso dɔw bɛ o tɛ siran ala ɲɛ dɛ o sigilen bɛ misiri kɔnɔ i bɛ wajibili kɛ la ala yɛrɛ ka so kɔnɔ karamɔgɔ bɛ kuma u bɛ karamɔgɔ jaabi o dakɔrɔ alu fana y'a silamɛya ni n'an ma parfum fiyɛ an bɛ mun kɛ i tɛ kuma lamɛn ni hakili ye i tɛ kuma lamɛn ni faamuyali ye est-ce que silamɛya k'i ma k'i kana parfum k'i kan a lamɛn kosɛbɛ parce que n'i ma diina ni lamɛn ni faamuyali ye i bɛ silamɛya kɛlɛ ka adamadenw kɛlɛ ka mɔgɔw kɔn ka mɔgɔw ka propos ta k'a bila yɔrɔ la a ma fɔ yɔrɔ min est-ce que silamɛya ko muso kana parfum k'a yɛrɛ kan wa silamɛya k'i ma i ka diina sariya k'i ma ko n'i bɛ bɔ kɛnɛ ma i kana parfum k'i yɛrɛ kan walicɛw kana i ka parfum suma ta walicɛw kana nata i la walicɛw kana ɲɛbɔ i fɛ ala y'i kɛ musoba de ye a ye sutura d'i ma a ye karama d'i ma diina nin y'i bonya silamɛya y'o de fɔ n'i b'i ka so kɔnɔ i ni furucɛ ɲɛfɛ ni pisini b'i bolo parfum pisini ye don i ka parfum pisini na baasi foyi t'a la i kasa diya il faut te parfumer devant ton mari il faut parfumer ta maison devant ton mari ta robe de nuit il faut parfumer ta robe de nuit devant ton mari tout ce qui est sexy chez toi là il faut parfumer tout est sexy entre toi et ton mari c'est ce que l'islam te dit tu peux te parfumer mais devant seulement ton mari ou ça chez toi à la maison. C'est ce que l'islam dit. Ils vont dire non, l'islam ni yere, muso kana parfum yere. Wallahi saboteru be dina ni kumata. Ibe mɔgɔ dɔ ye a bɛ karamɔgɔ dɔ ya kuma ta ale yɛrɛ bɛ taa sɔsɔli kɛ n'o ye gɛrɛ na a ko karamɔgɔ cɛ nin fana ko mɔgɔ kana parfum k'i yɛrɛ kan a m'a fɔ ten dɛ adamaden dɔ bɛ ko lakali mɔgɔ kɔfɛ kiyama lon i n'a tigi bɛ taa kiti a la kiyama lon si ka foyi t'a la o kosɔn n'i bɛna karamɔgɔ ka kuma lamɛn i jija bɛ min lamɛn a lamɛn ni taasili lamɛnni ye i kana lamɛn ni hɛni ye i kana lamɛn ni dusu ye i kana lamɛn ni fitina ye parce que i ka fɛn fɛn lamɛn ni fitina ye wallahi billahi i fana bɛ taa lakali ni fitina le ah on nous dit ko an kana parfum mu alu yɛrɛ alimamuw bɛ parfum fiyɛ moi je mets parfum 2 ou 3 avant de sortir wallahi donc si tu veux te prendre comme un homme musow bɛ ɲina ko dɔw kɔ ni a fɔla k'i kana parfum f'i kan ka bɔ donc cɛw bɛ parfum min k'o kan ka bɔ nin jɔ ko munna cɛw bɛ parfum k'o yɛrɛ kan ka bɔ ne b'a f'i ye ne bɛ taa kelen kɛ n kan dɛ a kelen ou bien a fila wallahi ne b'o de kɛ n kan pourquoi tu veux te comparer à un homme mun ne bɛ fɛ k'i yɛrɛ la cɛ dɔ ma min ɲinina cɛ non diina nin kɛlɛbaga y'an yɛrɛ de pourquoi tu veux te comparer i cɛ a bɛ parfum kɛla kan ka bɔ n'a ko k'ile kana parfum k'i kan ka bɔ ale bɛ Alahu taala le ka sariya la baara la o kosɔn an b'a ɲini silama bɛɛ fɛ wallahi n'i ka muso furu muso min bɛ siran Ala ɲɛ i ka bɔ mɛ seniya ka bɔ nin sɔsɔliba ma n'i ka muso n'a cɛ ye sɔsɔli kɛla nin kan muso ma karan a m'a ka sariya lɔn a m'a ka diina lɔn ale ɲinɛ k'a fɔ ko diina nin kɛni bɛ ka kow le imposer ka musow kɛ jɔn ye subhanallah diina nin kaseli o ma i cɛ bɛ parfum kɛla o kɛlɛya b'ile la ko munna silamɛya ka cɛw ta autorisé a ma musow ta autorisé mais pourquoi est-ce que l'islam vous a interdit le parfum non l'islam silamɛya bɛ min fɔ muso ye n'i bɛ bɔ kɛnɛma n'i bɛ bɔ kɛnɛma i ka don fana ye sutura ta n'i n'i cɛ bɛ ɲɔgɔn kan y'i diyanen fani bɛɛ don i cɛ ɲɛkɔrɔ y'i kasa diya i cɛ ɲɛkɔrɔ il est où le problème ele b'i kasa diya la ka taa kɛnɛma i bɛ fɛ ka taa kɛnɛma yɔrɔ le séduit wa ou bien i ye fɛ kɛnɛma yɔrɔ le ɲabu i fɛ wa i ka diina k'i ma k'i bɛrɛ bɛn so kɔnɔ i cɛ ta le b'i ye i ka kan k'i yɛrɛ labɛn i cɛ le ɲɛkɔrɔ
mais cɛw kɔni bi fo ni Ala Taala farala min kan labɛnni tɛ kɛla cɛw ɲɛkɔrɔ basa minnu bɛ don la ka taa duniya la ka taa tɔgɔ ɲini n'a ye cɛw a tɛ don la cɛ ɲɛkɔrɔ sani minnu bɛ don la sani m'a bolo sani bɛ ɲini k'a ka pilaka fa sani ninnu bɛ don a bolo ka taa ka kungoya kɛ yɔrɔw de la k'a fɔ i lɔ ɲɛ labɛn bi na bon na k'an sigi fauteuil la na salon na n cɛ ɲɛkɔrɔ ka n kasa di yan o tan tɛ yen o yɛrɛ tɛna kɛ la dereki minnu bɛ don cɛ ɲɛkɔrɔ ba bɛ kɛ fani minnu na olu bɛ don cɛ ɲɛkɔrɔ mɛ n'a bɛ bɔ ka taa yɛrɛ yira duniya kɛ yɔrɔw la setana yɔrɔw la i bi kali k'a fɔ ko kabini Ala Taala y'a dan cɛ yɛrɛ bɛ fili a muso ma n'a y'a yɛrɛ maquiller n'a y'a yɛrɛ parier ah non wallahi cɛw dɔw bɛ fili o muso ma waati dɔw la kabini muso bɛ yen a m'a yɛrɛ maquiller a cɛ ɲɛkɔrɔ i lɔ n ye n yɛrɛ maquiller bi n cɛ ɲɛkɔrɔ k'a bɔ a hakili kan ka bɔ a ja kan k'i maquiller cɛ ɲɛkɔrɔ n bɛ n yɛrɛ maquiller ni ɲɛkɔrɔ nafa jumɛn b'a la ne bɛ n yɛrɛ maquiller n ka kungoya kɛ yɔrɔw de la a ye fɔ n ma ko ɲɔgɔn muso ɲuman tɛ yen a ye fɔ n ma ko ɲa rouge à lèvres ɲana a ye fɔ n ma ko n na maquillage ɲana a ye fɔ n ma ko n na kale ɲana a ye fɔ n ma ko n na basa ɲana a ye fɔ n ma ko n na sani ni kuru ka bɔ a banna Ala ko foyi t'a la i ka diina k'o le bɛɛ ye k'o kɛwale cogo man ɲi setana ka baara lo miiriya jugu don k'i y'o kɛ i furucɛ dɔrɔn ɲɛkɔrɔ i bɛ muso sigiyɔrɔma 100 labɔ bi silama musow minnu bɛ taa kungoya kɛ yɔrɔw la a ala sɔsɔw la i bɛ muso 100 nin nabɔ a si t'a yɛrɛ labɛn a cɛ ɲɛkɔrɔ. Quelqu'un me dit si tu n'es pas marié, même si tu n'es pas marié, une femme qui n'est pas mariée, muso min bana balukuyala déjà, elle doit pas se parfumer pour sortir. Si elle est avec ses frères ou son papa ou sa maman à la maison, c'est pas un problème, elle peut se parfumer. Devant ses zulmaharam, c'est pas un problème. Mais te parfumer pour sortir, même si la femme n'est pas mariée, c'est pas permis en islam. Parce que le prophète dit ayyuma mra'a muso ama bo muso la de ala kara kolo ko muso ni muso bolo bana do la jila ka balukuya ka haklu sabati baraka muso donc kitini me laburi fanaka ate komi be furula te furula de anya dina to ye de ni koni bana balukuya la kiti na be laburi muso kan e be do ni bonda kono donc ni ne anga dina ni me fo wati mo ne la hakilla judo rappel do an kana bla alala ikini chaye parfum kela yere kan ini chaye rebe kele wati do la ele do parfum keli ka lu ko kwanu kana parfum kaka est-ce qu'il chale ka fo est-ce que c'est ton mari qui a chale kan fo muso fanante se bola parce que adamaden do be seniya kan ko sebe donin kala be somima kadaka adamaden do be olu fari obe washi olu fari obe kasa do dégager i kabakoro nettoyer kanya deodora minu be se blala kabakoro fe minu be se blala kabakoro na kasa be da i yere kuma kabakoro alhamdulillah bashito lula a kasa be da i yere ma okay mais kana na deodora bla i kabakoro min kasa fanga kabo be ta foko parfum la ibo ye ko toy o main parfum deodora me bla kabakoro pour que kabakoro abo kasa tige bashito la mais yi jija be ke deodorant de min kasa be da i yere ma min kasa te dégager de parce que kuma la nyini ye mu yodo yi donc amala taala dali kadim famille ko no ya be ala mukala c'est une question aussi qui est très importante parce que adamaden do be no lu bana sili koro o kabakoro suma be bo abe yelo ka fanula o lute ko nyuma we anga dina te so suma juguma anga dina te so kasa goma ala kera yere kasa gotu mandai le prophète n'aime pas mauvaise odeur atumandi ala kirai al ni ka layi domini min ni ya ke ni layi bala layi kasa ka gbele ikana na misiri la kasoro layi suma bi fe muna ni dola misiri la kan layi suma na fala ko ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin ni le kumana layi suma be buida abe misiri ta fambe fe abe na mo toro akasa ka gbele donc ala kara sallallahu alayhi wasallam kasa gbele tumandai o kusum besa tuma bolo wati be gbasa tumi nyime abolo wati be ka da sediya ni bebe lawuli muma mena lo ala nyakoro sella ay ke ka so ndar kaseni nini adamado fana me nyon fe ay ke ka so senia mo yaay ka fon kaseni parce que adamade me dominique dalela donc ni ne kakan ka senia bi ko sebe ameto yanga se chauma al nasoro nga sujete
Ambalma Tchao. On va parler au nom des femmes. Tchama mi plaigne glan kambi. Ah oui, haketo. Mais faut qu'à folle nama famille. Kuma dobe a foka di doda katme doka. I muso be maloya ima. Abe furu la santan samuga. Mais ima kodo famuya, ima kodo remarque, ima kodo korosi. Wati mina i muso, ibe feka i dado i muso da. Iba ye ka fo i muso a fari foni ni mbate. Na fola ko ki dado i muso da. I furu muso de. Muso do beyi amandi oye ko chao sumu ko chao embrasser. Ebe chaye il se plaint. Moi-même ma femme là même là, est-ce que elle-même elle ne fait pas d'effort? Mon frère, ta femme t'aime, c'est toi qui ne fais pas d'effort. Toi là tu fumes, tu es un fumeur. Ebe cigarette suma be eda. Quand tu quittes au boulot là, tu te laves pas et tu ne te brosses même pas. Avec ta bouche qui sent là, tu veux que ta femme t'embrasse? Tu penses qu'elle est robot aussi? Non, 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 non. Il faut te revoir. Ta femme t'aime, mais elle a honte de te dire que ta bouche là, ça sent. Il mousso be malo yala ka fo ki dasuma be bola. Il y a une famille, mais pourquoi pas? Il y a ba donc ka fo il das alimentaire. Mais déjà, entre tes amis même là, ils savent que tu n'es pas propre. Mais il mousso tabe du gouana be. Tu n'es pas propre. Mais quelqu'un qui n'est pas propre même avec ses amis, tu sais très bien qu'avec ta femme là, ça sera encore pire. Donc essaye de te revoir. Je lance cet appel là à tous les hommes en commençant par moi-même. Souvent tu peux te dire que tu es propre, non tu n'es pas propre. Essaye de revoir ce côté là. Essaye de revoir. Tu manges matin, tu manges midi, tu manges le soir. Tu manges matin. Et il y a des gens qui ont temi. Marbatiga ou bébé tiga ou dom. Barana jenu bebo ludum ebe tigediga nadom ebe tulule nadom che e ya donc afo ko ni me kole idala idaye ni mbedo man kile koro ele be dakalon ta tukuni kebe na muso sumuna yi ele nyina ko muso e yiri le ou bien béton ou bien negele ça dit elle est là comme ça elle était kasata le toro kasa dugu bi fana toro chogo mina to ava fana toro tele wallahi jija en yoronike muso chama mi dama kashinina. Mais non, quand je fais Karamo, Karamo be min fo muso mais ti chela si ka fa ya imam même maloya kan fo ya de wallahi même maloya muso be maloya kan fu che yene chodi ah mais santana furu la mais il faut dire tu en fais dernier non teria ça là che ça ne m'arrange pas cigarette là surtout il be se ka boda da ma yoro minula ado il be no be cigarette mais il be profiter cigarette les fait vraiment. Cigarette que tu fumes là, vraiment ça ne m'arrange pas. Vraiment, souma ben torola quoi. Niko folla alla ayere na sobe ayere ma dobe al niyo fota donne ya fanya na le ni nana. E bi dako e yere fana. Ame wati minu la bi beta supermarché la beta bende bouchou sanka blé ka nyegena. Ni cheya dako pati la bekla ka bende bouchou dama ya kada ka dako sukusu. Aya da senya ka daka domini meto ka bala nyiu ni nyonche. Yo be foi. E kenime ki yere laben kanya ki ka bon parfumé ki ka bon laben ka usulan laben ka daraw laben ka chamuru laben kanya e yere fana ki ka suta fani nyuma tu kana ki jema kono mais dusukun sawani mbate muna parce que abe nani manyami makodo bala chafai etena tola wati be dusukumuna et chodi eni chebe nyon fait elle qui d'un côté boala c'est-à-dire la femme a supprimé tout ce qui est bouche là non quand elle est avec son mari c'est fini la bouche là ça n'existe pas. Muso chaman banime o chaw kana ta ka fo ko bora le ni kaye muso banime ki sumu glanka a donc a fo korobere tala faut te revoir a clancha chamata yo le il faut te revoir donc Allah nous facilite la bonne compréhension. Je reviens encore, on est dans le même sujet. Seniya bonda seniya minka boni seniya baby da ko fe chaw chama me nyina akko. Mais a chaman de fo yo musouli parce que ni muso ka chela termina wallahi abe tole la ele rebe toro ambalaka wawe haketo am falaka wawe haketo mais wallahi ni ameni fo muna ni foli ma furu sabati ni foli ma bendo furu la ni furu foli ama mauka furu dia ne ba donc ka fo ni foli te furu sa be yi ka de fo lo ko so ne be kuma dam na yere ma wati be ne ere toro do la ni min keli ka gangalo
i fana y'a lamɛn ni min kɛli ka kan ko dɔw bɛ a bɛ musow tɔɔrɔ bi cɛw aw ka kurusi kɔrɔ don aw ka petit culotte minnu bɛ don aw bolo s'il vous plaît a ye seniya ele tɛ se k'i ka pantalon don i ka kurusi do kɔrɔ kulɔtini min bɛ e la o tile 3 le i la nin m'a bɔ cɛ n balimacɛ nin fana bɛ na ni bana ye a bɛ na ni infection ye culotte que tu as porté là kurusi kɔrɔ do bɛ se cogo di ka tile 3 kɛ adamaden na i m'a bɔ i m'a changer non ni kumana k'a ma nɔgɔ e ɲɛ bɛ nɔgɔ bɛɛ le non i ɲɛ tɛ ɲɔgɔn bɛɛ ye hakili yɛrɛ tɛ se sɔnna ma adamaden ye tile 3 kɛ n'i ka kurusi kɔrɔ do ye a tɔgɔ fɔ cogo cɛ kɛ il faut en effet kurusi min b'i le la i kola i tilala k'a don i t'a la o dugusajɛ i kola i tilala k'a don hali ni n'a ma f'i ye sa mais i yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ ala la fani min bɛ ne la a bara dɔ kɛ n na il faut en effet kulɔti ka ca i bolo kulɔti tanya t'i la foyi tɛ an yɛrɛ bɛ tubabula ji yɛrɛ mɔgɔ sago bɛ ji la ɲa bɛɛ ma machine yɛrɛ le bɛ bɛɛ bolo musow tɛ fani ko la bolola yan machine de bɛ bɛɛ bolo mais problème ye mun ye ni fani ko ko le machine bɛ ka fani ko machine bɛ ka fani laja i b'i yɛrɛ bali cogo di k'i ka don fani seliman du i kana k'o garder nin fana yɔrɔnin y'a lajɛ yɔrɔ dɔ fana bɛ yen an bɛ kuma o fana kan i ka ciden dɔ y'o f'i ye sallallahu alayhi wa sallam an ye nin yɔrɔnin lamɛn kosɛbɛ on va pas trop rentrer mais kuma fɔ bɛ fɔ cogo di pour que a ye se faamuya la mɔgɔw y'a dɔn yɔrɔ bɛ yɔrɔ la i ka kan ka i yɛrɛ seniya ka bɔ o la barakɔrɔsi ko k'a bɔ yen kira de ko ten sallallahu alayhi wa sallam parce que a bɛ nɔgɔ garder a bɛ nɔgɔ garder barakɔrɔsi ko k'a bɔ yen mun na a bɛ nɔgɔ garder ni n ko barakɔrɔsi hakilimaw b'a faamu n ka kuma laɲini ye mun ye il faut te raser il faut te raser qui nous a dit ça ton noble prophète lui qui ne parlait pas poussé par sa passion tout ce que le prophète nous disait i ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman ni ne ka ɲɛnamaya kɛcogo ɲuman i yɛrɛ ka hɛrɛ bɛ mun na kira y'o de fɔ tu es là tu ne te rases pas et le fait que tu ne te rases pas aussi ça peut aussi créer des infections à la femme oui muso bɛ infection sɔrɔ ɲa bɛɛ ma mais muso yɛrɛ bɛ infection sɔrɔ ale m'a la a bɛ infection sɔrɔ la cogo min mais ale m'a lɔn k'a fɔ k'a kɛlen bɛ ka infection sɔrɔ a furucɛ de fɛ mun na ka bɛn nɔgɔ ma il faut te raser ni ma se yɔrɔ si rasoirw bɛ yen tondeuses bɛ yen hali 20 € bɛ tondeuse sɔrɔ 20 €. 15 € bɛ tondeuse bɛ yen bi lamukalaw bɛ yen rasoirw bɛ yen y'i yɛrɛ ye i pharmacie nin dɔn li o ka ɲi kosɛbɛ i ka ciden dɔ y'o f'i ye i kabakɔrɔsi fana kira yɛrɛ ko k'a bɔn ne ko k'a bɔn ko k'i kabakɔrɔsi bɔn ko k'a bɔn kira ko k'i kabakɔrɔsi bɔn mun na parce que kabakɔrɔ yɔrɔ fana bɛ nɔgɔ garder barakɔrɔsi tɛ to yen kabakɔrɔsi fana bɛ bɔn ni ka kamerikɔrɔ dɔw kabakɔrɔsi ye e bɛ se ka ɲina gbɛya la n kɛ ɲina kameri denmisɛnw bɛ taa tu kɔnɔ ka taa chasse min kɛ n'i ka dɔw kabakɔrɔsi ye a bɛ ko komi i ye manankala ta lansupɛri ta ka taa ɲina gbɛya kɔnɔ e bɛ nin kabakɔrɔsi to yen cogo di ne yɛrɛ m'a dɔn n'i bɛ kabakɔrɔsi to yen concours le la seniya le ka ɲi cɛ i kabakɔrɔsi li a li fo k'a nugu i yɛrɛ b'i bolo bila a la f'a bɛ glisser ka jigin a b'i le yɛrɛ dɛmɛ seniya bonda kɔnɔ i ka partenaire a b'o fana dɛmɛ mais n'i le k'i mako bɔ nin bɛɛ la wallahi dɔw bɛ yen tant que n'a ma fɔ o ma ko i taa ka taa i kabakɔrɔsi bɔ yen a t'a bɔ yen ale yɛrɛ fana fɛ nin si tɛ ko ye dɔw yɛrɛ bɛ yen de nature même kasa tɛ foyi kɛ olu la kasa jugu tɛ foyi kɛ olu la olu sɔrɔla kasa jugu la olu mɔna kasa jugu la olu kameriyala kasa jugu la e b'a fɔ olu ɲɛna tɛlɛguan na ko ne furucɛ i kabakɔrɔsi don cayala a don nɔgɔ la nɔgɔ yɛrɛ b'a ma fan bɛɛ fɛ i t'a li a b'a fɔ ko nin tɛ foyi kɛ k'a sɔrɔ a bɛ ko dɔ kɛ kamere kɔrɔ tile kɔrɔ ye tɛmɛ kamere kɔrɔ wasini na tile kɔrɔ kamere kɔrɔ n ko musow tun b'o de fɔ kamere kɔrɔ ma ko cɛgbana kasa kuma nin tun ka di musow ye dɛ ko cɛgbana kasa cɛgbana kasa a man ɲi dɛ
Chagbanan kasa kasoreka dina nana ka solution di manin bela ki seniya ki kema senimanye billahi teseka ala kera kanu sallallahu alaihi wasallam fi seniya leta cida tunga seninde ala kera tunga senine aka seniya yere c'est la niveau de la ale shigbe tu mancha ko seba bomoshila ala bomoshi atumese sayama watimi shigbe minutu présenter la doni dona bomoshila façon bomoshi tunga seni sahaba utume shigbe ni konte malo tan woro bien tan woro bla a nombre tengono façon le prophète était propre. On ne peut pas aimer son noble prophète. Alutani waso ni yere si tu es sale tu es sale. Waso te seninyaye waso te yere si tu es sale tu es sale. Quelqu'un qui est sale il est sale de nature. Et puis noro clanke bebeta dam nani mune ou le tigre golaya. Quelqu'un qui est avare. Mo min te fe ka warbo akun. Mo min te fe ka warbo akun warbo ka bele mo min ma. A clanke chamate clan nola. Ah oui, parce que ala nyene kata fe nunu san wari chiene abeta ka wari sanga duire la ki yere la be la wari la ile le be wari nyina yere ye wari le ka ki le ka jonye mais le te ka wari ka jonye de. Ah oui, warte ke ibe sen fe mi la seni abetata. Ah non, nunu na cheo olu waso le kado ye ile nogoni me muso nogoni me tu es sale, ta femme est sale. Ika warbe nyini bolo karma sera na muso ta la kata obe re entretenir fe munna ko san ko re senya. Il a où toi ton problème? Ebe chado fana me tuna muso ko la c'est vrai nunu ka ko ye waso foite. Il mange bien, il se nourrit bien, obe domini nyuma odo deuma, obe dom fana nyuma odi odeuma, obe samara nyuma osanga di odeuma, odom bocho kan. Un point intérêt ni le do no ni me école la nyabobo fambe fait. Elle bisi critique les dons non ni me ni mawo yere ki denye wallahi fo fido man mabomna faratike gbeleya la tika gbeleya baraw do manunu dabla ni te mauta kotuni. Si tu tombes si un homme aussi qui est avare aussi problème no da parce que tchado be ali ka sogo sanka di muso ma sogo be compter les sogo mi mebla nala ni ala ki benche sogo ni fana ma makosado donc en fawni ambaw anyanka furu sindika sabati seninyanka furu damna seniya furu laban seniya ka seniya de kain wallahi ka dina ka seniya le fuye ka fo nyoya ko fe ki jeneba ko no tete se sella ni bebe muira ni bebe seniya le yara seniya ta jibe ambolo yan jiko jatana ante desert jamana ka amese ko la sangani wati be amese an yara seniya na wati be no amani islama befe kira ka seniya minu labure ayere kunkan ka kla ka lase manto ma kabakoro yoro koko shi li ka boy ayere be samane ka bon mais comme samane ka bon ka balene sunna yere la bi kabakoro si samane ka saman ka bon manyo toy o ka bale ya li barakoroshi yo fana li olu ye sunna de sunna do ni me mawo do leti okay ama fo ko ni mali be haramu soro de ay mais ali balia ni masenia doron ibi yere jangoro ibi ka partenaire fana jangoro kaliman yakon madi ambe malamu kala ama Allah taala dalika an fotaw ani enquêtaw ko dia Allah taala alamu kala an ka furu ka sabati alamu kala ka an ka furu sabati limaniyan islamaya ka ni senya alamu kala de fo munu bana nogo munu be anaka ala die ka senya di amala mu kala ka muso ke muso ye minu bo yere labe o chaw nyakoro ala kana to muso bo yere labe dunya nyakoro ala kana to bo to yere labe o ka kunga ke rola ni manye labe ko ka kunga ke rola muso ni nyonche adam na folo I furu che nyakoro I ka sani san dia I che ka sanu I kana I ka sani belo I ka sanu apprécier ay disi apprécier ayafo alala ne muso ni koni a chekan ko sebe surtout na sanindo arabu ka talena la do ba fo ko muso nyuma kana ko sani ma valeur la ba muso nyuma wole kana c'est-à-dire muso kana da kema de na ye cheni nyuma do akana I muso ba ka chenya la bo cheni me chenya la bo muso nyuma wole kana donc amala taala dali ka am muso ke muso chenye anyakoro ka am muso chenya anyakoro ko ka kewalu fana dia anye ka nyere fana ke chegmo ya muso nyakoro ka ke chesen manya muso nyakoro ka ke civiliser nya muso nyakoro ka na muso ka furu dia senya ka Allah taala bulala mukela
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.